life he was linked to Qumran. Ada kemungkinan ada bagian kehidupan Yohanes Pembaptis berkaitan erat dengan Qumran. But the John that we find in the Gospels is no longer connected to Qumran. Tapi Yohanes yang kita lihat yang ada di dalam Injil tidak lagi berkaitan dengan Qumran. I say this because John in the Gospels is public and inviting people to come to him, and that's not what the men of Qumran did. Jadi pada waktu di Injil diceritakan bagaimana Yohanes mengundang orang-orang untuk datang kepadanya, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang Qumran. I think John's discouragement when he was in prison had to do with what looked like a failure on the part of Jesus to fulfill Isaiah 61, namely release of captives from prison. Yang menjadi kekecewaan daripada Yohanes Pembaptis yaitu bagaimana Yesus sepertinya tidak menggenapi Yesaya 61, tidak membebaskan tawanan seperti dia masih ditawan. I don't think the possibility of being linked to the Essenes would have anything to do with it. Tidak bisa dihubungkan dengan hubungannya dengan orang-orang Essin. Thank you. Terima kasih. Saya kira satu lagi, silakan Pak. Thank you. I have two questions. Okay. First, about the Essene. The Essenes has their own calendar, different from the Pharisee. They have solar calendar, and the Pharisee has lunar calendar. The question is how they differ in determining the date of the Passover, the Pesach. That's the first question. And then the second question, why Christian theology always put love or Torah observance as an opposite to love? Can I love God? Can I have faith in Yeshua, Jesus Christ, and still celebrate Shabbat? That's the question. Can I have faith in Jesus as Son of God and still celebrate the feast of the Lord? It means seventh feast of the Lord in Leviticus 23. Thank you. Thank you for your Ada question. dua pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu mengenai penanggalan orang-orang Essin. Penanggalan orang Essin berbeda dengan penanggalan orang-orang Farisi. Apakah perbedaan ini juga menjadi satu hal yang penting dalam mereka melihat perjamuan terakhir Pak ya, Passover ya. Dan juga mengenai teologi orang Kristen seakan-akan mempertentangkan antara kasih dengan Taurat. Sehingga sepertinya apakah tidak mungkin kita tetap menjalankan hukum Taurat dan juga mengikuti Yesus begitu. Sembari mengasihi sesama dan juga tetap mengikuti ritual-ritual yang ada. Demikian. I have very little to say about the first question because that is a highly technical discussion. Pertanyaan yang pertama itu sangat-sangat teknis sekali. I will say that the dispute over calendar was a very important dispute. Perdebatan mengenai penanggalan itu sangat-sangat besar. The two different calendars meant that certain holidays were celebrated on different days. Jadi ada beberapa perayaan itu dirayakan tidak bersama-sama. And if you celebrated the holiday on the wrong day, that was considered a failure to keep the law. Jadi bila kita merayakan sebuah perayaan di tanggal yang salah ya sama juga melanggar hukum Taurat. The second question about Sabbath keeping as opposite to the law or whatever, I would say no, it's not the opposite. That's not the question at all. Sebenarnya tidak berlawanan. I know Jewish Christians and other Christians who keep some parts of the law. Ada orang-orang Yahudi Kristen atau orang Kristen lainnya juga masih tetap melakukan hukum Taurat. They keep the Sabbath and Melakukan hari Sabat, they eat kosher food. memakan makanan-makanan kosher, tidak makan babi maksudnya ya. I don't think that's wrong. Tidak salah. It's only wrong if they say you must do these things to be saved. Yang salah adalah bila kita menganggap bahwa kita harus melakukan hal ini untuk diselamatkan.
If they say that, they're contradicting clear teaching in the New Testament. Kalau itu diucapkan, maka ini bertentangan sekali dengan ajaran perjanjian baru. But people are free to, Christians are free to eat or not eat, observe certain days or not observe them. Jadi orang Kristen mempunyai kebebasan untuk apa yang mereka makan atau apa yang mereka tidak makan atau bagaimana menjaga perayaan, ritual dan sebagainya, mereka bebas. But love of neighbor is a requirement for all, Tetapi mengasihi sesama itu syarat bagi semua orang. whether you observe the Sabbath or not. Baik kita menjaga hari Sabat atau tidak. Thank you very much. Terima kasih.